सीख रहे हैं और ये रूल भी समझ में आ गया ना रूल। अच्छा तर्जुमा कीजिए। वादा वादू उन्होंने वादा किया, वादता तूने वादा किया, वादतुम तुम आप सब ने वादा किया, वादतु मैंने, वादना हमने, यईदु वो वादा करता है, यईदुना वो सब वादा करते, तईदु आप वादा करते हैं, तईदुना आप सब वादा करते हैं, अईदु मैं वादा करता हूँ, नईदु हम वादा करते हैं, ईद वादा कर, ईदु वादा करो, ला तईद मत करो, ला तईदु सब वादा मत करो, वाइद वादा करने वाला, मौऊद जिसका वादा किया गया था, वाद वादा करना। ठीक है, इसी तरह इसी पैटर्न पे वजदा भी है और ये भी हम आज ही करेंगे। वजदा कुरान करीम में 107 बार आया है। बाय द वे वादा हुआ, वादा उसने वादा किया, उस औरत ने वादा किया, हिया वादत वादत। अच्छा आप वादा करते हैं, क्या है, अंता ताइदो, हिया ताइदो, अंता ताइदो हिया ताइदो वो वादा करती है, हिया ताइदो। ये मैं स्मॉलनेस पे क्यों जोर दे रहा हूं, इसकी खास वजह है। अगरचे कुरान करीम में मोनस कम आया है लेकिन सारे ब्रोकन प्लूरल्स के लिए वाहिद मोनस आता है। ये भी एक नया कायदा सीख लीजिए आज सारे, और हम इसको रिपीट करते रहेंगे। सारे ब्रोकन प्लूरल क्या है, ये टूटी हुई जमा क्या है। जैसे हमने कहा कि फाइल की जमा क्या है, फाइलून फाइलीन, ओके ऊन इन जमा है तो आप ये सॉलिड प्लूरल है, जमा सालिम है। जो प्लूरल ऐसी नहीं बनती वो ब्रोकन प्लूरल है। जैसे बैत घर है, उसकी जमा क्या है, बैतून बैतीनी है, बुयूत है, ये टूटी हुई जमा है, ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल के साथ वाहिद मुअन्नस आता है। अब ये बोलेंगे आप ये तो बहुत ही अजीब बात है, ये हजम नहीं हो रही है। तो मैं आपको हजम कराता हूं अपनी उर्दू की मिसाल देकर। अपनी जबान में जब कोई ऑड चीज आ गई ना तो सब जायज हो जाती, फिर वरना दूसरी जबान बड़ी अजीब लगती है। कैसी जबान है, ब्रोकन प्लूरल के लिए जो है वाहिद मुअन्नस कैसे इस्तेमाल होगा, तो हमारी जबान में भी है ये। और ये जुमला रट लीजिए, मैं कहता हूं मेरी औलाद पढ़ती है, बोलूंगा ही नहीं, मेरी औलाद पढ़ती है, मेरे औलाद पढ़ते हैं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे। औलाद जमा है, वाहिद है, जमा है, ब्रोकन जमा है, वलद की जमा औलाद है, ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल के साथ पढ़ती है, मेरी पढ़ती, वाहिद मुअन्नस, ये जुमला रट लीजिए। यही रूल अरबिक में हर जगह है, उर्दू में एक दो जगह होगा या अरबी में हर जगह है। जिबाल चलती है, घर, अब ये घर की जमा जो है मुझे इस वक्त हैदराबादी जबान बहुत अच्छी लगती है। घर की जमा घरा, घर की जगह घर ही है तो घर कैसे जमा घर, सिंगुलर घर बोलना मुश्किल है, तो घरा अच्छी है, ओके, बुयूत अच्छी है, जिबाल चलती है। वजदा वजद, वजदा का मतलब पाया, वजदा का मतलब पाया, वजदा वजदू, वजदता वजदतुम, वजदतु वजदना, यजिदु यजिदूना, तजिदु तजिदूना, अजिदु नजिदु, जिद जिदू, ला तजिद ला तजिदू, वाजिद मौजूद वजूद। हाँ, अब मौजूद कहाँ से आया मालूम हुआ, वाजिद पाने वाला, मौजूद जिसको पाया गया, वजूद पाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 107 अच्छा जगह के माने सीख लिए। हुआ वजदा उसने पाया, उस औरत ने पाया, हिया वजदत, फ़अलत वजदत, ओके, तब्बा तब्बत, हिया वजदत उसने पाया, और वो पाती है, हिया तजिदु, अंता तजिदु हिया तजिदु। अब समझ में आया मैं ये मुअन्नस वाहिद पे क्यों जोर दे रहा हूं, मेरी औलाद पढ़ती है, हमेशा याद रखिए आप। अब हम आते हैं पिछली क्लास की रिवीजन की तरफ। पिछली क्लास में हमने दुआए कुनूत सीखी और दुआए कुनूत की खास बात मैंने कही
مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کنٹریکٹ کا رینیول ہے. روزانہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں. گویا ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری چیزیں دہرانے کی عادت ڈالی ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, تو گویا ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں روزانہ کیا کیا اللہ تعالیٰ سے کنٹریکٹ رینیو کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میں نے آج کیا ہے نہیں کیا, کل کروں گا یا نہیں کروں گا. چلیے, اور دوسری بات یہ ہے عربی کے لحاظ سے اس میں نا 15-16 بار ہے, اور کا بھی جو ہے 15-16 بار, رفلی 15 بار یہ ہے 15 بار وہ ہے. تو آپ زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے کہ نا سے مطلب ہم اور کا مطلب آپ یا آپ کا. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان. اللهم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک. اللهم اے اللہ, انا بے شک ہم, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, کا تجھ سے یا تیری, اور نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں, کا تجھ سے یا تیری, اور نؤمن یا ہم کیا, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں, بکا تجھ پر ایمان لاتے ہیں نا, تجھ پر, اور نتوکل ہم بھروسہ کرتے ہیں, ہم توکل کرتے ہیں, علیکا تجھ پر. تو اے اللہ ہم بے شک ہم تیری مدد مانگتے ہیں اور تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر, اور نثنی ہم ثنا کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, علیکا تیری, الخیر. اصل میں جیسے میں نے کہا بعض وقت اردو میں یا اپنی زبان میں پریپوزیشن نہیں آئے گا, وہاں پر آتا ہے, اور وہاں پہ نہیں یہاں پر آتا ہے. تو نثنی علیکا تیری تعریف کرتے ہیں, تعریف تیری تجھ پر کرتے ہیں, ویسا نہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, الخیر اچھی. ونشکرک اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا, ولا اور نہیں, نکفر ہم نافرمانی کرتے, کا تیری, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیری نافرمانی نہیں, سوری نافرمانی نہیں, سوری ناشکری نہیں کرتے. اوکے, انکار نہیں کرتے یہاں پر, مطلب نشکرو کا کہ اپوزٹ آیا ہے, تو ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, وَنَخْلَعُ اور ہم الگ کرتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, وَنَتْرُكُ اور ہم ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, من یعنی جو, یفجرو نافرمانی کرے, یفعلو یفجرو نافرمانی کرے, کا تیری, اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑ دیتے ہیں, ترک کرتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد, اللہم اے اللہ, ایاک تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, ولک اور تیرے لیے, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم چھوڑنا نہیں, اور نسجد ہم سجدہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ اور الیک تیری طرف, الیک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, الیہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اوکے, تو الہ مطلب طرف, بھولنا نہیں ہے, الیک تیری طرف, نسعى میں بولنا ہی نہیں, ہم, نا ہم دوڑتے ہیں, الیک نسعى اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں, ونحفظ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, ونرجو رحمتک ونخشى عذابک, اور نرجو ہم امید رکھتے ہیں, رجوع نہیں, رجوع عین سے ہو, راجعون یہ نرجو رجا سے, جیسے اس سے پہلے ارجوک, پلیز میں امید رکھتا ہوں آپ سے, ارجوک,
تو نرجو ہم امید رکھتے ہیں رحمتک تیری رحمت کی. اور یہ تجوید سیکھنے کا فائدہ ہے اور تجوید سیکھنے کی امپورٹنس بھی معلوم ہوتی ہے سمجھنے سے. آپ ویسے اس کو بولے نہیں اس کو ایسا کرو وہ سوچ سوچ کے پریشان ہوگا, لیکن اب جو ہے وہ خود بخود بولنا پڑے گا اس کو کہ بھئی نہیں یہ عین کے بغیر ہے تو اس کو عین کے بغیر پڑھنا چاہیے, اور عین ہے تو عین پڑھیں گے, ورنہ جو ہے لوٹنے سے امید ہو جائے گی, امید سے لوٹنا ہو جائے گا, الٹ پلٹ ہو جائیں گے, سارے میننگ ستیاناش ہو جائیں گے. ایکچولی جو تجوید سے نہیں پڑھتا, میں اس وقت ایمفسس نہیں کر رہا ہوں میں اس کی, اور انشاءاللہ کریں گے ہم آگے. ہم دو چیزیں ایک ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم دو چیزیں ایک ساتھ پڑھائیں گے تو سیکھنے والا جو ہے تجوید میں الجھ کے رہ جائے گا, تو کبھی معنوں میں ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. لیکن میں امپورٹنس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تجوید سے نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جو ہے ایک گاڑی میں بیٹھ کے خوبصورت گارڈن کی سیر کر رہے ہیں اور وہ گاڑی سارے پھولوں کو برباد کرتے چلی جا رہی ہے.